Assalamu alaikum. Dear students, today is our lecture number 9th for class 8 and 9th. Chapter number 1, Introduction to Biology. The topic is Muslim scientists and their contributions. इससे पहले लेक्चर में हम चंद मुस्लिम साइंटिस्ट और इनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बाकी मानदा मुस्लिम साइंटिस्ट और इनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 5 पर हैं अल-फाराबी। He was born in 870 AD and died in 950 AD. अल-फाराबी 870 को पैदा हुए और 950 में उनका इंतकाल हुआ। कंट्रीब्यूशंस: He was a famous हकीम एंड बायोलॉजिस्ट। अल-फाराबी एक मशहूर हकीम और माहिर हयातियात थे। इनके फेमस बुक्स: He wrote 2 famous books। उन्होंने 2 मशहूर किताबें लिखी हैं। नंबर 1 किताबुल नबातात विच इज़ अबाउट प्लांट्स, जो कि पौधों के बारे में है। नंबर 2 किताबुल हैवानात विच इज़ अबाउट एनिमल्स, जो कि जानवरों के बारे में है। नंबर 6 पर हैं अब्दुल कासिम अली ज़हरावी। He was born in 936 AD and died in 104 AD. अब्दुल कासिम अली ज़हरावी 936 को पैदा हुए और 1004 में उनका इंतकाल हुआ। कंट्रीब्यूशंस यानी इनके कारनामे: He was a greatest सर्जन, वो एक मशहूर सर्जन था। He was famous for the removal of stone from urinary bladder। वो मसाने से पत्थर निकालने के लिए बहुत मशहूर थे। यानी अब्दुल कासिम अली ज़हरावी एक मशहूर सर्जन था और वो मसाने से पत्थर निकालने के लिए मशहूर थे। नंबर 7 पर है इब्न अल-हितम। Ibn al-Hitam, he was born in 965 and died in 1039। इब्न अल-हितम 965 को पैदा हुए और 1039 में उनका इंतकाल हुआ। He was famous biologist of the Muslim world। ये मुसलमान दुनिया का एक अजीम साइंसदान यानी माहिर बायोलॉजिस्ट थे। Contributions: Basically he was an ophthalmologist। बुनियादी तौर पर वो एक माहिर बसरियात थे, यानी आँखों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। He correct the Greek concept of vision, locating retina as the set of vision। उन्होंने यूनानियों का जो देखने के बारे में नज़रिया था इनको करेक्ट कर दिया, सही कर दिया, और उन्होंने कहा कि रेटिना जो होता है, आई का जो रेटिना है, ये देखने की यानी जगह यानी मरकज़ है। इससे पहले यूनानियों का नज़रिया था कि आई से लाइट रेज़ निकलकर किसी चीज़ के साथ टक्कर खा लेती हैं। इसके बाद वही लाइट रेज़ इन ऑब्जेक्ट से या किसी उस जिस्म से रिफ्लेक्ट होकर आइज़ में एंटर होती है और इसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। ये यूनानियों का नज़रिया था देखने के बारे में। लेकिन इब्न अल-हितम ने इस नज़रिए को सही कर दिया और उन्होंने कहा कि जब किसी चीज़ पर, ऑब्जेक्ट पर रोशनी गिरती है तो उस चीज़ से वो रोशनी हमारी आइज़ में एंटर होती है और इस वजह से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। यानी इब्न अल-हितम ने कहा कि हमारी आइज़ से
ریز نہیں نکلتی، بلکہ کسی چیز سے، کسی آبجیکٹ سے لائٹ ہمارے آئیز میں انٹر ہو کر ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یونانیوں کا جو دیکھنے کے بارے میں نظریہ تھا وہ ابن الہیثم نے کریکٹ صحیح کر دیا۔ فیمس بکس، اب ہم اس ابن الہیثم کے مشہور کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ He wrote many books, but his famous books are، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی مشہور کتابیں یہ تھیں۔ نمبر 1 کتاب المناظر، نمبر 2 میزان الحکمہ، یہ ابن الہیثم کے مشہور کتابیں تھیں۔ نمبر 8 پر ہے علی بن عیسیٰ۔ علی بن عیسیٰ واز اے ویل نون آئی اسپیشلسٹ، ایک آئی کا یعنی آنکھوں کا ایک مشہور اسپیشلسٹ تھے۔ کنٹریبیوشنز، ہی ورک آن دا اسٹرکچر، فنکشن اینڈ ڈیزیزز آف دا آئی، انہوں نے آئی کے اسٹرکچر، ساخت پر، فنکشن ان کے کام پر اور ڈیزیزز پر بہت زیادہ کام کیا۔ He described 130 diseases of the eye in his book، انہوں نے اپنی کتاب میں آئیز کے بارے میں یعنی آنکھوں کے 130 بیماریوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اس بک میں انہوں نے ان بیماریوں کے یعنی سمپٹم کے بارے میں، ان کے کاز کے بارے میں اور ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ دا بک واز ٹرانسلیٹڈ انٹو مینی یورپین لینگویجز، ان کا جو کتاب تھا ان کا یورپ کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ اب یہ تھا علی بن عیسیٰ اور ان کے کنٹریبیوشنز۔ نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے ابن النفیس۔ He was born in 1213 AD and died in 1288 AD۔ ابن نفیس 1213 کو پیدا ہوئے اور 1288 میں ان کا انتقال ہوا۔ کنٹریبیوشنز، ہی واز ان عرب فزیشین، یہ ایک عرب فزیشین یعنی ڈاکٹر تھے۔ ہی ڈسکرائب دا سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی، ابن نفیس نے پہلے بار انسان کے باڈی کے اندر یعنی خون کی گردش کے بارے میں بیان کیا۔ یہ پہلا سائنسدان تھا جس نے صحیح طرح سے خون کی گردش کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ تھے ابن نفیس اور ان کے کنٹریبیوشنز۔ اس لیکچر میں ہم نے 5 مسلم سائنٹسٹ یعنی الفارابی، عبدالقاسم علی زہراوی، ابن الہیثم، علی بن عیسیٰ اور ابن نفیس کے بارے میں اور ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں ڈسکس کر چکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وسلام۔